ने जो सवाल किया है, आपका सवाल बहुत ज़रूरी है। हमारे जब मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस बात पे अकीदा रखती है, यकीन रखती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ाती लिहाज से हर चीज़ के अंदर मौजूद है, हर जगह मौजूद है। उनको ये बात समझने में कन्फ्यूजन हुई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या जिस्मानी लिहाज से हर जगह पर मौजूद है या इल्मी लिहाज से हर जगह मौजूद है। इसी सवाल को हम आज समझेंगे। अ, अब कुरान मजीद से जब हम दलाइल को देखते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तारुफ़ तो मिलेगा ही हमें कुरान पाक से, इससे बेहतर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में हमें इल्म कहीं से हासिल हो ही नहीं सकता। एक वाहिद ऐसा मज़मून है जिसके लिए आपको हदीस की भी ज़रूरत नहीं पेश आती है, वो है तौहीद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मार्फत। वो कुरान आपको मुकम्मल तौर पे मुतमिन कर देता है, इतनी डिटेल से अपना तारुफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में दिया है। तो क्या हदीस में भी इस मौजू पे बात हुई है? हाँ, हदीस में भी बड़ी डिटेल से इस मौजू पर ये बात मौजूद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहाँ है। तो कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ मकामात पर दो चीज़ों को वाज़े किया है। पहली चीज़ ये वाज़े की है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद कहाँ है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया वालों को इस बात का एहसास दिलाने के लिए ये कहीं कि वो ये ना समझें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो बहुत दूर है, हमारा कोई पुरसाने हाल ही नहीं, कोई हमारा कोई तरस खाने वाला या एहसास करने वाला करीब तरीन है ही नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस चीज़ को समझते हुए भी इस बात का जवाब दिया है। तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहाँ है ज़ात के लिहाज से? तो इसके मौजू पे मैं कुछ आयात आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह आराफ में फरमाया, "सुम्मस्तवा अलल अर्श", ज़मीन और आसमान की तख्लीक के बाद वो आसमानों पे बुलंद हुआ। दूसरी जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, "अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा", रहमान वो है जो अर्श पर मुस्तवी हुआ। अब अर्श कहाँ है? ये सातों आसमानों ज़मीनों से बाहर की एंटिटी है और ये इस दुनिया के अंदर इसका ताल्लुक नहीं है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस अर्श पर मुस्तवी है और कुर्सी कहाँ है? वो अर्श पर है। और कुर्सी क्या जगह है? इस मौजू पे हम बाद में बात करेंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अअमिनतुम मन फिस समा अन यख्सिफ बिकुमुल अर्द फइज़ा हिय तमूर। कि क्या तुम फिर ईमान लेके आओगे कि जो आसमानों में है, मन फिस समाई, जो आसमानों में है, अन यख्सिफ बिकुमुल अर्द, कि वो ज़मीन में तुमको गरक कर दे। जो आसमानों में है वो ज़मीन में तुमको गरक कर दे, इसका मतलब वो ज़मीन पर नहीं है। इसके बाद अब ये सवाल ये पैदा होता है, हम इंसान है ना, तो तन्हाई महसूस कर सकते हैं, कमज़ोरी महसूस कर सकते हैं, ये लग सकता है, शैतान ये वसवसा डाल सकता है, भई अल्लाह ताला तो बहुत दूर है, वो तो आपकी बात सुनेंगे ही नहीं। आपकी बात को कैसे जो है ना वो सुन पाएँगे अगर वो दूर ही इतने हैं। तो इसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब दिया बड़े खूबसूरत अंदाज से, और इसके लिए सूरह क़ाफ आयत नंबर जो 50 सूरह नंबर 50 है, आयत नंबर 16 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वलक़द ख़लक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। यही वो आयत है जो सबसे मशहूर है कि हमने इंसान को पैदा किया है, तो हम बखूबी जानते हैं इंसान के अंदर जो वसवसे चलते हैं, जो गुमान आते हैं। यही गुमान है ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी दुआ कैसे सुनेंगे? अगर वो इतनी दूर है, अब तो सेल फ़ोन ने इस बात को समझना बहुत ही आसान कर दिया है कि आवाज़ पहुँचाना करोड़ों मील दूर भी कह लें, ठीक है? करोड़ों मील दूर भी मुश्किल नहीं रह गया, ठीक है? हज़ारों मील दूर पहुँचाना आवाज़ मुश्किल नहीं रह गया। क्यों? अब हमें समझ आ चुकी है, क्योंकि सेल फ़ोन हमारे सामने है। अब पहले तो आवाज़ की बात थी, अब तो तस्वीर जा रही है, बंदा देख रहा है, ठीक है? अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, हम जानते हैं जो उसके दिल में गुज़र रहा है, उसके अंदर जो वसवसे पैदा हो रहे हैं। व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तो उसकी शहरग से भी ज़्यादा उसके करीब हैं। दूसरी जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मज़ीद तसल्ली के लिए कि अगर शैतान का वसवसा ये तुम्हें बार-बार तंग करे कि तुम्हारी दुआ कोई नहीं सुन रहा क्योंकि अल्लाह तो बहुत दूर है, तो उसका जवाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। जो आप आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करते हैं, उनसे कह दीजिए मैं बहुत करीब हूँ, बहुत करीब हूँ। अब ये
کیا وہ خود ذات کے لحاظ سے قریب ہے؟ نہیں. عجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں. اب وہ حدیث جسے حدیث جاریہ بھی کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باندی خاتون سے پوچھا جو کہ غلام تھی کہ اللہ کہاں ہے؟ تو اس کا جواب یہ تھا فوق السما، اللہ رب العزت آسمانوں کے اوپر ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ تو اس نے یہ جواب دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے آزاد کر دو، یہ آزاد ہے. سوری، اسے آزاد کر دو، یہ مومن ہے، یہ مومن خاتون ہے، یہ صحابیہ ہے، اس کو آزاد کر دے. تو اللہ اکبر. اب میں ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں اس مسئلے کو مزید سمجھنے کے لیے. قیامت کے دن اللہ رب العزت ساتوں آسمانوں کو اور زمینوں کو اپنے دائیں ہاتھ کی تلی پہ رکھ کے، پام پہ رکھ کے فرمائیں گے آج کے دن بادشاہت میری ہے. کہاں ہیں دنیا کے وہ جو بادشاہ خود کو جبار سمجھتے تھے، قہار سمجھتے تھے؟ کہاں ہیں وہ؟ اب ساتوں زمین ساتوں آسمان اللہ کی تلی پر ہے، اللہ رب العزت کی تلی پر ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کیا اگر کوئی چیز تلی پہ پڑی ہے، کیا اس کے اوپر ہے، اس کے نیچے ہے، یا اس کے اندر ہے؟ کیونکہ کرہ ارض راؤنڈ ہے، تو میں یہاں پر ہوں امریکہ کے اندر، تو میرے لیے آسمان جو ہے ان لوگوں کے قدموں کے نیچے ہے جو کرہ ارض کی دوسری طرف ہے، جیسے پاکستان اور انڈیا کے لوگ ہیں. تو ان کے جو قدموں کے نیچے وہ آسمان میرے لیے آسمان ہے، اور جو میرے قدموں کے نیچے ان کے لیے آسمان ہے. زمین چونکہ راؤنڈ ہے، گول ہے. تو اب کیا کروں؟ تو اسی لیے اس مثال کو سمجھیں کہ زمین اور آسمان، یہ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں جتنی وسعت ہے ساری دیکھ لیں، یہ اللہ رب العزت کی تلی پر موجود ہے. جب تلی پر موجود ہے تو اللہ رب العزت نے اس کو چاروں طرف سے، اللہ رب العزت جیسے آیت الکرسی میں فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اب وہ کسی چیز کو گھیر نہیں سکتے، یعنی تھوڑی بہت بھی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو احاطہ کیا ہوا ہے ہر چیز، یعنی پورے کرہ کائنات کو، یعنی ساتوں زمینوں ساتوں آسمان، یہ پورے سسٹم کو اللہ رب العزت نے احاطہ کیا ہوا، کنٹرول کیا ہوا. کنٹرول کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی رینج سے باہر نہیں نکل سکتا ہے. کیوں نہیں نکل سکتا ہے؟ مثال لے لیں، یہ ماؤس ہے، اب یہ اس ماؤس کو دیکھ لیں، یہ میری تلی پہ پڑا ہو، میں اس کے اوپر بھی ہوں، میں اس کے نیچے بھی ہوں، کیوں ہر طرف ہی میں ہوں، کیوں یہ چیز اتنی چھوٹی. مثال سمجھ آ رہی؟ اب اللہ رب العزت کو امیجن کریں تو اللہ رب العزت کتنے بڑے ہیں کہ ان کی تلی پر یہ ساتوں زمینوں ساتوں آسمان تلی پر موجود ہے. اور ان ساتوں آسمانوں اور زمینوں میں سے زمین کا جو زمین ہے یہ کتنی چھوٹی ہے ہمیں معلوم ہے، کتنی چھوٹی ہے ہمیں معلوم ہے. آپ انٹرنیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اوقات کیا ہے. تو یہ مسئلہ اتنا مشکل نہیں ہے. اللہ رب العزت کے سامنے یہ پورا کائنات کا جو نظام ہے یہ چھوٹی سی معمولی سی ایک چیز ہے. اللہ رب العزت ذاتی طور پہ اس چیز کے اندر کیوں آئیں گے؟ کیوں؟ تو پھر اگر یہی سوچنا ہے تو پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اگر ہر چیز کے اندر موجود ہیں تو پھر شراب خانے، زنا خانے، واش روم، پالید جگہیں، پالید لوگ، جرم کرنے والے، وہ قومیں جو برباد ہوئی ہیں، تباہ ہوئی ہیں، ان پہ عذاب آیا، تو پھر کیا سوال بنتا ہے کہ اللہ رب العزت ان چیزوں کے اندر موجود تھے اور ان کے اوپر عذاب بھی آیا، کیوں کر؟ تو یہ سوال ہی بہت آسان ہے سمجھنا کہ اللہ رب العزت ذاتی لحاظ سے ہر جگہ موجود نہیں ہے، ذات کے لحاظ سے، لیکن علم کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے، قبضے کے لحاظ سے، بادشاہت کے لحاظ سے، ہاں کوئی بھی چیز اللہ رب العزت کے حکم سے، اللہ رب العزت کی منشا سے، اللہ رب العزت کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے. کوئی چیز بھی، ولا رطب ولا یابس، کوئی بھی، یعنی
बारिश के पानी का एक कतरा वो कहाँ गिरेगा, कितनी जगह को गीला करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इस बात का इल्म है। काले पत्थर पर काली रात में चलने वाली काली चूंटी को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इल्म है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कंट्रोल में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी इरादों को, उसकी ख़्वाहिशात को, उसकी दुआओं को सुन भी रहे हैं। तो ये नज़रिया, ये अकीदा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ात के लिहाज से हर जगह मौजूद हैं, हर चीज़ के अंदर मौजूद हैं, ये अकीदा ठीक नहीं है। इल्म के लिहाज से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर जगह मौजूद हैं। आयात और अहादीस का